राज्यान इलेक्ट्रिसिटीची बिला वाढल्या कारणान राज्याक एकूण 2596 कोटी मेळपाची अपेक्षा आसा। वीज खात्याक एकूण 87 कोटी अतिरिक्त मेळटले। राज्यान जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशनाकडल्यान 3.48% मागलेले। JRCन राज्याक 3.50% अप्रूव्ह केल्ले आसा। ताचेर राज्यातल्या लोकांनी आणि विरोधी पक्षांनी विरोध केल्लो आसा, पण उद्योजकांनी मात या गोष्टीक फाटबळ दिल्लो आसा। ते म्हणटा परत पॉवर सप्लाय कट केल्ल्या कारणान नुकसानी फुडे तांकां इलेक्ट्रिसिटी बिल अतिरिक्त भरपाक कांयच प्रॉब्लेम ना। इलेक्ट्रिसिटीची बिला वाडयल्ल्या कारणान एकूण 2596 कोटी रुपयाचो इन्कम येवपाची अपेक्षा आसा। हातून डॉमेस्टिक वापरांतल्यान 518.16 कोटी, कमर्शियल युजांतल्यान 295.52, हाय प्रोफाइल बिझनेसांतल्यान 1119.65 आणि स्टील मेटल बिझनेसांतल्यान एकूण 320 कोटी रुपयाचो अपेक्षा आसा। इलेक्ट्रिसिटी बिल वाडोवपाच्या पयलीं सरकाराक 2510 कोटी मेळटाले। तातून डॉमेस्टिक युजांतल्यान 481.26, कमर्शियल युजांतल्यान 521.42, हाय प्रोफाइल बिझनेसांतल्यान 1099.48 आणि स्टील मेटल बिझनेसांतल्यान 313.47 करोड मेळटाले। इन्कम 2596 कोटी येयल्ली आसा, पण सरकाराक 2024-25 या वर्साक 2719 कोटी रुपयांची गरज आसा। उरलेले 122 कोटी सरकाराच्या बजेटरी प्रोविजनांतल्यान ऍडजस्ट करतले अशें सांगण्यात येयला। सर्वसामान्य मनशाक आपली घरातली बिला वाडची न्हू कशी दिसता, आणि तेजेर विरोधी पक्षान सुद्धा आवाज केल्लो आसा। हाचेर तुमकां कितें दिसता हे कमेंट करून सांगात।